देखिए, ये जो आइनी तरमीम है ना, ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज भी हमारी कैबिनेट मीटिंग थी, एक लफ्ज़ भी आइनी तरमीम के बारे में नहीं पता। मुझे खुद पता नहीं है बीइंग फेडरल मिनिस्टर कि क्या आइनी तरमीम है क्या। अब मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, मीडिया पे ही चल रही हैं, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको बताऊँ, बड़ा आसान से तरीके से समझाता हूँ। बजट मैं 60 साल से देख रहा हूँ बीइंग बिजनेसमैन, तो बजट से पहले मुख्तलिफ क्या साराइयाँ होती हैं। बजट फिर कैबिनेट के पास पेश किया जाता है, जब कैबिनेट अप्रूव कर लेती है उसके बाद तकरीबन 2 हफ्ते बजट पे डिस्कशन होती है कि क्या गलत है क्या सही है और उस पर तरमीम हो सकती है। तो मकसद ये कि अभी फाइनली कोई चीज़ नहीं हुई तो क्या डिबेट कर रहे हैं। तो आप या तो मुझे या आप बता दें कि क्या चीज़ जो फाइनल हो गई। लेकिन चलिए, एक तो मैं आपको उस पर कोई कमेंट भी करूं। एक तो ड्राफ्ट है, ये बात आपकी ठीक है कि ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक नहीं हुआ। हालांकि बिलावल भुट्टो साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की आज मुलाकात हुई है और उसमें कुछ हद तक ये खबरें आ रही हैं कि क्योंकि पीपल्स पार्टी शेख साहब सबसे ज़्यादा लीड ले रही है, इसमें सबसे बड़े वो एक तरीके से एडवोकेट बने हुए इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, तो उन्होंने आज मियां नवाज शरीफ साहब को ब्रीफ किया और ख़बर ये आ रही है कि शायद कुछ ना कुछ इत्तेफाक राय पैदा हो रहा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि काबीना में अभी तक इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई, काबीना के मेंबरान ने कोई भी ड्राफ्ट नहीं देखा और इस पर कोई उनसे राय नहीं ली गई इस ड्राफ्ट के हवाले से। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त। ना कोई, हमें पता ही नहीं है कि क्या तरमीम की बातें हम सुन रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं या आपके मीडिया में देख रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए कि हमारी पार्टी के अंदर भी कोई पार्टी की मीटिंग नहीं हुई। हमारी कैबिनेट में भी आज भी कैबिनेट की मीटिंग हुई है, 2 दिन पहले ट्यूसडे को भी हुई है। एक लफ्ज़ भी इस अमेंडमेंट के बारे में काबीना में नहीं हुआ। देखिए, बात ये कि ये तो ज़रूर, ये तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि अमेंडमेंट कोई आ रही है और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी अलग-अलग असम्बली की और सेनेट की चाहिए, और तभी वो उस पॉइंट पे ही हो सकती है ना, जो इलेक्टेड लोगों की 2/3 मेजॉरिटी है। अगर कोई मुल्क की बेहतरी की बात होगी तो उस पर 2/3 मेजॉरिटी होगी ना, तो तभी कोई एग्रीमेंट या कंसेंसस बिल्कुल ऐसी और उस पर बहस भी होनी चाहिए। सर शेख साहब, अब क्योंकि टाइमिंग की भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और उस पर भी बहस हो रही है कि ये तरमीम कब आएगी, एससीओ समिट से पहले आएगी बाद में आएगी, लेकिन आप क्योंकि कह रहे हैं कि जी काबीना में अभी तक वो आई नहीं है, तो मेरे ख्याल में शायद इट वुड बी सेफ टू से कि अब क्योंकि एससीओ समिट तो शुरू हो रहा है ट्यूसडे को, तो उससे पहले तो फिर ये नहीं होने जा रहा। अगर जो कुछ भी होना है वो एससीओ समिट के बाद ही होना है। जब भी होना है, अभी तक उसका तय नहीं हुआ। देखिए ना, बात ये, और फिर ये कैसे कहा जा सकता है 2/3 मेजॉरिटी। देखिए, दुनिया के हर मुल्क में मेंबर को इजाज़त होती है कि अपने कॉन्शियस के तहत किसी बात पे वोट दे सकते हैं। हमारे यहाँ भी आइन में 2-3 चीज़ें हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है या नो कॉन्फिडेंस है या बजट है। उसके अलावा अगर आप पाबंदी लगा देंगे किसी इलेक्टेड मेंबर को, जो कि 8 लाख बंदों में से इलेक्ट होकर आया, वो भी अपनी मर्जी के मुताबिक वोट नहीं दे सकता, तो फिर आइन क्या है, फिर जमहूरियत क्या है। दुनिया के हर मुल्क में इसकी इजाज़त है। जहाँ आइन जहाँ से हमने लिया है, यूके से या जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के असूल हैं, उनमें आप देखते नहीं है कि किसी भी पॉइंट पे कोई पार्टी वाला एक पार्टी वाला मुखालफत भी कर लेता है। अब तो कानूनी तौर पर भी कर सकते हैं ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो अब तो कर सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर ना करे तो उसको क्या, आप मेंबर को क्या समझ रहे हैं, एक डमी समझ रहे हैं, उसको समझते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है। मेंबर का अपना कॉन्शियस है। मैं समझता हूँ एक बात को, ये ठीक है, और मैं उस पर वोट ही नहीं दे सकता, तो मेरा फिर मेंबर बनने का मकसद अवाम के बाद जाके इलेक्ट होने का, ये हमारे ऑलरेडी आइन में था। ये तो खामखा हम पार्टियां, कोई भी पार्टी जिसकी फेवर में कोई बात होती है वो दूसरे की मुखालफत शुरू कर देता है। बिल्कुल, ये कोई असूल की बात भी तो हमें करनी चाहिए। अच्छा, अब जहाँ पे असूल की बात हो रही है, उमैन याही साहब, बिल्कुल ब्रीफली लास्ट वर्ड, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। मौलाना फैज़ुर रहमान साहब से पीटीआई की कल मुलाकात हुई है डेलीगेशन की, क्या बिल्कुल क्लियर हो गया है, मौलाना साहब ने कमिट कर दिया है कि वो गवर्नमेंट के साथ नहीं जाएंगे और पीटीआई के साथ ही रहेंगे? अच्छा देखें, एक तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे पार्टी डायरेक्शन अप्लाई करती है, आर्टिकल 239 इस पे बड़ा क्लियर है, तो वो आपने पार्टी हेड की डायरेक्शन फॉलो करनी होती है। जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, देखें उनकी इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी लाइन है, उनका अपना एक ख्याल है। हमारा जो है, हम तो समझते हैं कि इस असेंबली के पास इख्तियार ही नहीं है,
امینڈمنٹ کرنے کا، کیونکہ اس کا مینڈیٹ ڈسپیوٹڈ ہے. اس کو مولانا صاحب خود اس اسمبلی کو جعلی کہہ چکے ہیں. اب دیکھیں ہماری یہ 85 سے زیادہ الیکشن پٹیشنز آج کے دن تک پینڈنگ ہے. 180 دن کی ٹائم لائن تھی جس میں ڈیسائیڈ ہونا تھا. تو جب تک وہ مینڈیٹ کلیئر نہیں ہوتا ہم اس طرح کی کوئی بھی آئینی ترامیم، کوئی بھی ملک کی ڈھانچہ بدلنے کی بات نہیں کر سکتے. ڈے ٹو ڈے امینڈمنٹس ہو جاتی ہیں، بجٹ پاس ہو جاتے ہیں، مگر آئینی ترامیم کوئی سمپل بات نہیں ہے. یہ نسلوں کے مقدر کا معاملہ ہے، تو اس کو ہم اتنا لائٹلی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہو گیا. پی ٹی آئی کا تو بڑا فرم سٹانس ہے، اور مولانا صاحب کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں بڑا کلیئر ہو جائے گا جب ان کا ڈرافٹ. بالکل، یہ آپ نے صحیح کہا کہ 1-2 دن میں ان کا ڈرافٹ سامنے آ رہا ہے اور اس کے بعد بہت حد تک جو ہے وہ معاملات واضح ہو جائیں گے. میں نے وہ دیکھا تو نہیں ہے پشاور میں جو آپ جن مناظر کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت اچھا ہے اگر اس طرح کی جو آپ بتا رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے، سیاست کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ آپس میں ہم ہر وقت دشنام درازی کریں اور لڑائی جھگڑا ہی کرتے رہیں. سیاست کا مطلب تو یہ ہے کہ ملک کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے جو بیسٹ اویل ہو سکتا ہے وہ رزلٹ لیے جائیں. مقصد تو یہ ہے نا کہ تسکین لوگوں کو پہنچائے. ہم ان کے نمائندے ہیں نا، اور بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے پلان کر کے ہم کہتے ہیں کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اور یہاں آ کے تو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ہم آپس کے لڑائی جھگڑوں میں ہی پڑے رہتے ہیں. عوام کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں جو مسائل ہیں ان پہ اتنی ڈسکشن نہیں ہوتی. حالانکہ یہ ہمارا 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور بہت بے انتہا مسائل ہیں اور بڑی مشکلات ہیں لوگوں کو. تو زیادہ تر میڈیا میں اور زیادہ تر پارلیمنٹ میں تو ڈسکس ہونا چاہیے وہ. اور تو اچھا ہے جو آپ نے بتایا، تو میں بڑا خوش. اور یہ واقعی میں شیخ صاحب یہ جنرلی جو ہے وہ، کیونکہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ اگر آپ ایک عام پاکستانی سے پوچھیں تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جس طریقے سے ہماری ایک ڈیپ پولرائزیشن ہو گئی ہے اور ہر شخص جو ہے وہ جب سیاست کی بات ہوتی ہے تو غصے میں نظر آتا ہے، ایک دوسرے پہ جو ہے وہ آوازیں کستا ہے، برا بھلا کہتا ہے. تو nobody really likes it. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمیر نیازی صاحب، میرے خیال میں آپ بھی یہ ویلکم کریں گے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اپنے وزیر اعلیٰ پہ آج پھر تھوڑی تنقید ہوگی کہ جی کل تک تو آپ جو ہے وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، آج انہی لوگوں کو، محسن نقوی صاحب تو ویسے بھی سب سے زیادہ تنقید پی ٹی آئی انہی پہ کرتی ہے، تو آج ان کو ان کے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا آپ کی جماعت کے اندر جو ہے یہ اس کو لوگ مائنڈ کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں جی، اس کو دیکھیں جیسا کیسے شیخ صاحب نے بات کی، اوورآل چیزوں کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ کس کا کیا جاب ڈسکرپشن ہے. اب دیکھیں لا اینڈ آرڈر ہے پیورلی پروونشل سبجیکٹ. اگر پہلے بھی چیزیں اگر تھوڑی سی آؤٹ آف ہینڈ ہوئی ہیں وہ کس وجہ سے ہوئی ہیں کہ خیبر پہ جو ہے نا آلریڈی ایک آپریشن کیری آؤٹ کرانے کی کوشش کی گئی جو بیسیکلی ڈائریکٹ فیڈرل کی انٹرونشن سے ہو رہا تھا، اور جس کی وجہ سے دیکھیں 3 جانوں کا ضیاع بھی ہوا. اب علی امین نے دیکھیں بینگ ہیڈ آف دی پروونس بڑا ایک سینسیبل اقدام کیا، ایک رائٹ ٹائم پہ جو ہے نا ایک جرگہ کال کر لیا، اور جرگے میں دیکھا کہ آل اکراس تمام کی پارٹیسپیشن ہوئی، تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوئے. دیکھیں جو لا اینڈ آرڈر یہ جس طرح کے پروونشل سبجیکٹس ہے، یہ ڈیل ہی بہتر طریقے سے صوبہ کر سکتا ہے.